दल्ला दल्ला 280 రూపాయలు 280 రూపాయలు టమాటా కూడా లేదన్నా वीआईपी माल वीआईपी माल 170 छोड़ो भैया 150 170 190 पूरे 200 किसान 200 रुपये 200 रुपीज 200 रुपये 200 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपीज 200 रुपया 200 रुपये 330 बाक्स लो 200 रुपये 200 200 200 200 रुपये टमाटा కూడా లేదన్నా 70 170 170 170 ರೂಪಾಯಿ 170 ರೂಪಾಯಿ 75 ರೂಪಾಯಿ 175 ರೂಪಾಯಿ 175 175 175 ರೂಪಾಯಿ कितने बॉक्स है मानिए 330 पार्ट 138 बॉक्स लो बॉक्स 170 ರೂಪಾಯಿ 170 170 170 जल्दी बोलना 8 బాక్స్ లో 170 రూపాయలు ఒక టమాటా కూడా లేసలేదు 225 225 రూపాయలు ఒక టమాటా కూడా లేసలేదు 145 రూపాయలు 150 రూపాయలు 150 150 150 ఏమాల్ ఏమాల్ 220 स्पेशल माल 220 पीस 220 220 220 220 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟಮಾಟಾನು ಲೆಸ್ಸಿಲ್ಲಣ್ಣ 150 55 60 65 165 165 ರೂಪಾಯಿ 170 ರೂಪಾಯಿ 170 75 175 ರೂಪಾಯಿ 175 ರೂಪಾಯಿ 175 ರೂಪಾಯಿ 80 ರೂಪಾಯಿ 180 180 75 175 ರೂಪಾಯಿ 185 ರೂಪಾಯಿ 90 ರೂಪಾಯಿ 190 190 190 190 ರೂಪಾಯಿ 200 रुपया 200 200 ರೂಪಾಯಿಲು 200 ರೂಪಾಯಿಲು 200 200 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ఒక టమాటా కూడా లేదన్న 5 ರೂಪಾಯಿ 190 ರೂಪಾಯಿ 190 190 190 190 ರೂಪಾಯಿ 200 200 200 ರೂಪಾಯಿಲು 200 ರೂಪಾಯಿ ఒక ಟಮಾಟಾ ಕೂಡ లేదన్న 155 ರೂಪಾಯಿ 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 150 5 ರೂಪಾಯಿ ಜೆಪಿ 155 ರೂಪಾಯಿ ಹಲೋ ರೂಪಾಯಿ 155 155 155 ಜೆಪಿ 155 160 ರೂಪಾಯಿ 160 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಟಿಸಿ 160 ರೂಪಾಯಿ 165 ರೂಪಾಯಿ 165 165 165 165 ರೂಪಾಯಿ 160 को 5 होना है तक ये करो 165 ರೂಪಾಯಿ 165 165 165 165 165 7:30 निकल मंडी से 10 मिनट में तो काम देखो कि पक्का कैसे बोला लो